ଇୟର ଆଣ୍ଡ ବର୍ଷ 90,000 କରିଦବା 90,000 ଫିକ୍ସ ରହିବ ସବୁ କିଛି କରିକି ଦେବେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ରଖିବା ଏଟା 290 ଅଛି 290 ଅଛି ନେଗୋସିଏବଲ ପୁଣି 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଛି 1.5 ଲକ୍ଷରେ ନେଗୋସିଏଟ ହବ ପୁଣି 9 ସିଟର ବୋଲେରୋ ଆପଣ लो बजेट दरकार से पुणी टिप टॉप कंडीशन दरकार तो पाइबे कोठी ना रामचंडी मोटर पाइबे 1.5 लक्ष प्राइस अछि 1.5 लक्ष ना 14 गाड़ी पुणी 1.5 लक्ष 18 गाड़ी 195 अछि एटा फाइनल एटा 160 15 गाड़ी 15 पुणी होंडा सिटी पुणी डीजेल लो अपन पाइबे 480 अछि नेगोशिएबल होई जे नमस्कार जय जगन्नाथ प्रशांत कुमार ओडिशा टॉप गोटे नुआ वीडियो आपको बहुत बहुत स्वागत मुझे पहुंच जाइए रामचंडी मोटर्स और रामचंडी मोटर्स कलेक्शन आज बहुत सारा कलेक्शन देखिए माने लो बजेट दरकार लो बजेट अवेलेबल अच्छी मीडियम दरकार मीडियम अच्छी फिर 7 सीटर गाड़ी दरकार 7 सीटर गाड़ी भी अच्छी जोटा कि भड़ा और पिकनिक बेस्ट रही चलन देखा कौन कौन सब कलेक्शन अच्छी और रामचंडी मोटर जब आप लोकेशन कहीदे लोकेशन आम रूरी बाईपास जोटा कि आम केसरा जदि आप हाईटेक छकरू केसरा छकरू जस्ट 1 किलोमीटर हम पाखापाखि 500 मीटर रू 1 किलोमीटर भितर राइट साइड पड़ो आदि आप साई मंदिर पटू आसते साई मंदिर पटू आसिले ठीक केसरा छकरू 500 मीटर पछकू लेफ्ट साइड पड़ो रामचंडी मोटर आदि आप जापर डिस्प्ले नंबर अच्छी आप डायरेक्ट मत कंटाक्ट कर शोरूम को आसीपारे चलो देखा कौन कौन सब कलेक्शन रोचे बढ़िया बढ़िया कलेक्शन सहित बढ़िया बढ़िया टिपटप कंडीशन पाइबे फास्ट रहा गोटे निशान टेरान रोचे यहाँ कौ इयर अच्छे एटा 2014 14 अच्छे फास्ट ओनर ना फास्ट ओनर केते कौन प्राइस अच्छी कह दिनु एटा 350 अछि 350 ना नेगोशिएबल आ फाइनांस सब एटा फाइनांस हबो केते कौन डिपे आसीयो गाडी पर लक्ष 1.5 लक्ष देले हेजो लक्ष 1.5 लक्ष देले हेजो केते वर्ष हेजो 2 वर्ष एटा 2 वर्ष हबो 2 वर्ष आ गाडी कंडीशन भलो अछि इंटीरियर टे देखे देबा केमन कंडीशन अछि देखे दनु इंटीरियर बढ़िया कंडीशन के गाडी नेबे चलेबे निशान टेरान बढ़िया गाडी जो लो बजेट गाडी से पुनी चाहउछंती से भी पाई जिवे आ टायर फायर आलकोल फाल सब किछि लागि जाय टायर ऊपर बढ़िया कंडीशन पाइबे गाड़ी आ 350 अच्छी 14 गाड़ी नेगोशिएबल हो फाइनांस फैसिलिटी होपर आउटे देखीद जोटा कि आपंकर 7 सीटर गाड़ी दरकार पुणी लो बजेट दरकार माने आप पर्सनाल यूज सहित पुणी भड़ा पिकनिक दरकार तो होंडार मोबिलियो बेस्ट रहा होंडार मोबिलियो डिटेल कौन देवे कोई अच्छी 2016 अछि 16 अच्छी ना फास्ट ओनर अच्छी ना फास्ट ओनर फास्ट ओनर ये केते कोन चली गाड़ी गाड़ी चलची 56,000 चल 56,000 से 60,000 भीतर रोचे नहीं गाड़ी कंडीशन भी देखी दिखाँ इंटीरियर देखी दिखाँ केमती कंडीशन हो सीट फिट भी देखी दिखाँ केमती 7 सीटर गाड़ी पुणी लो बजेट केते कोन प्राइस रखिया गाड़ी फोन एटा हम तो रखिछु 530 530 से पुणी 7 सीटर गाड़ी पुणी नेगोशिएबल हो है नेगोशिएबल हो नेगोशिएबल गाड़ी मतलब नेगोशिएबल हम सब आस्किंग प्राइस कह नेगोशिएबल आप डरवा किसी नहीं शोरूम थोड़े आसी देखूँ गाड़ी टेस्ट ड्राइव करूँ मेकानिक आनी चेक करूँ तापर पचर करूँ डिपेल के लक्ष टका 1.5 लक्ष टका भर देले यहाँ 16 अच्छे मैंने 3 वर्ष रु 3 रू 3.5 वर्ष हो फाइनांस गाड़ी टिप्ट अच्छे आलोइल भी लगी जापर देखी गोटे महिंद्रा XUV 300 अच्छी गोटे यहाँ कोई अच्छे एटा 21 रो अछि 21 रो है 21 रो फास्ट गाड़ी केते रनिंग है ये रनिंग है 45,000 45,000 रनिंग है ना गाड़ी पूरा टिप्टॉप कंडीशन देखो पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन अच्छी टॉप मॉडल रोचे सनरूफ सहित रोचे एटा नहीं हां सनरूफ वाला रोचे एटा फाटना केते प्राइस रखिया कह दंदु इयर एंड चललानी ये कलानी केते प्राइस एटा भलो प्राइस एटा 780 अछि 7 अछि ना हां तापरे पुरे नेगोशिएबल हो जिवो पूरा सीट कवर देखंतु पूरा नुवा सीट बेट कवर पर नुवा ना पूरा नुवा सीट कवर आ देखि दंदु केमती पूरा लेटेस्ट इयर गाड़ी पूरा इंटीरियर देखि दंदु बढ़िया कंडीशन अछि आ 720 ना 720 अच्छी नेगोशिएबल 780 780 780 अच्छी नेगोशिएबल हो जिवो आ डीपी के 1.5 लक्ष देले एटा भी से 1.5 लक्ष गाड़ी दियंतु गाड़ी चकाचक भी अच्छी प्राणी कौन सनरूफ सहित पाई दियो सनरूफ रोचे XUV 300 रो तापर गोटे देखि द ब्लू कलर स्विफ्ट रोचे एटा VXI LX एटा LX एटा
ଟିକେ କୋଉ ଇୟର ଅଛି ଏଟା? এটা 18 ডিসেম্বর 19 ର ଗାଡି ଆଉ 18 ଡିସେମ୍ବର 19 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବ୍ଲୁ କଲର। ଆଉ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚକାଚକ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟନ ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା? ହୁଁ ଫାଷ୍ଟନ ଅଛି। ଆଉ କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା ୟାର? ପ୍ରାଇସ୍ 450 ରଖା ହେଇଥିଲା, 4,000 ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ଆଉ। ନେଗୋସିଏବଲ କରି ଦିଆ ହବ। ଆଉ ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ ବି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟମରଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଆଉଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଟିପଟପ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ, ଆସିବେ ଖାଲି ପଇସା ଦେବେ ନେବେ। 450 ଅଛି, ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ, ବଢିଆ ପ୍ରାଇସ୍, ବଢିଆ ନେଗୋସିଏଟ କରିଦେବ ଇୟର ଏଣ୍ଡ ଅଫରରେ। ଆଉ ଡିପି ସେଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ହଁ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ି पर ଟିପଟପ୍ ଅଛି, ସ୍ୱିଫ୍ଟର LXi ଅଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା ହଣ୍ଡା WR ବି ରହୁଛି, ଇଏ ବି ସନରୁଫ ମଡେଲ ହଉଛି ନା? ସନରୁଫ ମଡେଲ, ଟପ ମଡେଲ। ଟପ୍ ମଡେଲଟା ନାଇଁ, ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? এটা 17 ର। 17 ଫାଷ୍ଟନ ନା? ହଁ ଇଏ ବି ରନିଂ କେତେ କଣ ହେଇଛି ଏର? ଏ ରନିଂ 36,000। 36,000 ନା? ଆଉ ସବୁ ତ ଟିପଟପ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଗାଡ଼ି କିଛି କାମ କରିବାନି, ସବୁ ଅପଡେଟ୍। ଟମାଟୋ ମାନେ ଆଲୋ ହୁଇଲ୍ ରହୁଛି, ସନରୁଫ ରହୁଛି, ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟେରିୟର କଥା, ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଦେଖେଇ ଦିଆହଉଛି, ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ। ସବୁ ସିଟ୍ ଫିଟ୍ କଭର ଇଏ ସବୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର, ଇଏ ସବୁ ତ ସବୁ ତ ଗାଡ଼ି ଟପ୍ ମଡେଲ ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଥିବ, ମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଟୁ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଥିବ ଟପ୍ ମଡେଲ। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେତେ କଣ ରଖିବା? 530 ଅଛି। 5,30,17 ନା? ହୁଁ ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଡିପି କେତେ? 1,00,000 ରୁ 1,20,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ? ହଁ 1,20,30 ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ ନା? ଆଉ ସିଲଭର କଲର ଅଛି, ଆଉ ନମ୍ବର ଇଏ ତ କଟକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ରହୁଛି ଏଇଟା ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ହୁଣ୍ଡାଇ ର i20 ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଭେରିଏଣ୍ଟ ର। ଏଇଟା କୋଇ ରହୁଛି? ଏଇଟା এটা 19 ର ଡିଜେଲ ଅଛି। ଡିଜେଲ ନାଇଁ, 19 ର ଡିଜେଲ ରହୁଛି ଏଇଟା। i20 ର ସ୍ପୋର୍ଟସ ର ଡିଜେଲ ରହୁଛି ନାଇଁ? ହୁଁ ଏ ରନିଂ କେତେ କଣ ହେଇଛି ଡିଜେଲ? ଡିଜେଲଟା ସେ 48,000 ଭଳିଆ ରନିଂ ହେଇଛି। 48। ହୁଁ ଆଉ ଦେଖି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି, ମାଇଲେଜ ଗାଡ଼ି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦରକାର, କି ଡେଲି ରନିଂ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ତ i20 ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଡେଲି ରନିଂ ଗାଡ଼ି। ଡିଜେଲ ମାଇଲେଜ ବି ଆସିବ ନିହାତି 24-25 ମାଇଲେଜ ଆସିବ। ହୁଁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ନେବେ ଚଲେଇବେ। ଗାଡ଼ି ତ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ମେନ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବେଟର ହବ ଆପଣ ମେକାନିକ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପରଚେଜ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି କହିଲେ? ପ୍ରାଇସ୍ ଏଟା 490 ରେ ଦିଆ ହବ। 490, 2019 ର 490 ନା? ନେଗୋସିଏବଲ ପୁଣି ହାରିବ, ମାନେ 419 ର ଗାଡ଼ି 490 ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ। ଡିପି ସେଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାयर ରହୁଛି, ଏଟା VXi ରହୁଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସ୍କାଇ କଲର ପାଇବେ। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଏଟା 13 ର। 13 ର ଡିଜାयर, ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ ପାଇବେ। କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ନା? କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଅନରସିପ କେତେ ଥିଲା ୟାର? ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ତାର ଇଣ୍ଟରିୟର ବି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ 13 ଗାଡ଼ି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରିୟର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ, ସିଟ୍ ଫିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଚକାଚକ ସିଟ୍ ବି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଦେବେ ପଇସା ନେବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭଡା କି ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ ସହିତ କି ଭଡା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନକମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଲୋ ବଜେଟରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସେଡନ ଗାଡ଼ି। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ରଖିବା? এটা 290 ଅଛି। 290 ଅଛି, ନେଗୋସିଏବଲ ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ହବ। ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ନା ହବନି? ଫାଇନାନ୍ସ ଅଳ୍ପ ହବ। ଅଳ୍ପ ହବ, ମାନେ ବେଟର ହବ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁ ମାନେ ଅଧିକ ଡିପି ଦେବେ, ଅଧିକ EMI ବି ଆସିବ। ବେଟର ହବ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଅନରସିପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଆମ ତରଫରୁ, ମାନେ ସୋରୁମ ତରଫରୁ ସବୁ କରିକି ଦିଆହବ। ଖାଲି ଏମାନେ ଖାଲି ଆସିବେ ପଇସା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ନେବେ, ସବୁ କିଛି ସୋରୁମ ବାଲା ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ଡିଜାର ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା, ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? এটা ଅଛି 22 ର। 22 ଡିଜାର VXi ନାଇଁ? 22 ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଅଛି। ଆଉ ୟାର ବି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର, ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଆଜି ଇଣ୍ଟେରିୟର ସବୁ ଦେଖେ, ଏକ୍ସଟେରିୟର ସହିତ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଦେଖେଇଦେବା। 22 ଗାଡ଼ି ମାନେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଥିବ, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି ଆଉ। 22 ଅଲରେଡି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟନ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି? ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେଇ 50,000 ଭିତରେ ଚାଲିଛି। କେତେ କଣ ରଖିବା ପ୍ରାଇସ୍ ୟାର? ପ୍ରାଇସ୍ ଏଟା ଅଛି 6,80,000।
6 ଲକ୍ଷ 80 22 ଗାଡି ନାଇଁ 22 ଡିଜାର 6 ଲକ୍ଷ 80 ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ପାଇବେ ତାପରେ ଡିପି ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ହଁ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ନେଗୋସିଏଟ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଅଲରେଡି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆସିଲା ପରେ ଭଲ ନେଗୋସିଏଟ କରିଦେବେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ବି ବଢିଆ ଅଛି ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ପାଇବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଗନର ଦେଖିବା ନ୍ୟୁ ସେପ୍ରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି ଏଇଟା 2022 ର ଗାଡି ଅଛି 22 ଇଏ ବି 22 ର ଅଛି ୱାଗନର ଏଇଟା VXI ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି VXI ଅଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ଓନର यार रनिंग केते कोन ହେଇଛି यार रनिंग केते ହେଇଛି यार ରନିଂ କି 40,000 ଅଛି यार विंटर देखते केमती कंडीशन मात्र 40,000 रनिंग ହେଇଛି ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ରନିଂ ହେଇନି ଆଉ सिल्वर कलर पूरा कंडीशन पूरा टिप टॉप रहिଛି एंड्रॉइड भी लग जाई इधर आया एंड्रॉइड सिस्टम भी लग जाई एंड्रॉइड लगीଯାଇଛି ना एंड्रॉइड बैक कैमरा सब କିଛି ଲାଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଲଗେଇବାର ହିଁ ନାହିଁ ଖାଲି ଆସିବେ ପଇସା ଦେବେ ନେବେ यार प्राइस ଟା କେତେ कोन रखिबा कोंदु एटा 530 ଅଛି 22 गाड़ी 530 ଯାହା ନେଗୋସିଏबल ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ନେଗୋସିଏଟ କରି ଇୟର ଏଣ୍ଡ ରେ ଭୋଟ ଦିଆ ନେଗୋସିଏଟ କରିକି ଦିଆଯିବ ଡିପି ମାତ୍ର କେତେ ଲକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ମେନ୍ କଥା ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଲେ 70,000 ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ମେନ୍ ଅଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଉ ସିଭିଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭଲ ଥିଲେ କମ ବି ହେଇପାରେ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା लो बजेट ର ୱାଗନର ଦେଖିବା ଏଟା କେତେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏଟା 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଛି 1.5 ଲକ୍ଷରେ ନେଗୋସିଏଟ ହବ ନେଗୋସିଏଟ ହବ ମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷରେ ୱାଗନର ପୁଣି ଏଟା ଆରଆର କେତେ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆରଆର ଅଛି କେତେ 30 29 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଗାଡି ସବୁଠୁ ମାନେ ଅପଡେଟ କରି ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ହଁ ଆଉ ଗାଡି ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ଆସିବେ ପଇସା 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ନେବେ ସେଥିରେ ତ ଫାଇନାନ୍ସ ଏଥିରେ ହବନି ଯାହା ହବ ଟିକେ ଯାହା ଇୟର ଏଣ୍ଡ ଅଫରରେ ନେଗୋସିଏଟ ବି ହେଇପାରିବ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ୱାଗନର ବି ପାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ डिमांडिंग गाड़ी देखा जोटा कि मारुति सुजुकी रो सेलेरियो रहउछ एटा कोइ इयर अछि एटा सेलेरियो अछि 2017 रो फास्ट ओनर रनिंग रनिंग है 40-45,000 रनिंग है 40-45,000 इंटरव्यू देखिरा देखंतु एटा लॉक अछि इंटरव्यू देखलानी पेट्रोल वर्जन रहउछ सेलेरियो रो VXI हां VXI रहउछ यार प्राइस केते कोन रखिया यार प्राइस है 360 रखा है 360 कोइ थिला एटा कहले 17 360 अछि नेगोशिएबल हे जिवो डीपी से लक्ष टका आ लक्ष भितरे हां लक्ष भितरे आ प्रोफाइल सिविल स्कोर भलो अछि कम हे पारे अधिक हे पारे गाड़ी पूरा सामना रे पूरा देखुछथि केमति विजुअल रे आप बढ़िया कंडीशन पाइबे तापर गोटे देखि द अल्टो रहउछ एटा अल्टो 70 रछ एटा भी 17 अछि 250 नेगोशिएबल हे जिवो फास्ट ओनर हां रनिंग केते 50 भितरे रनिंग रे कम अछि 42,000 बढिया जे 50 भितरे आ 22,000 अछि आ गाड़ी कंडीशन पूरा अपडेट हेके अछि 250 नेगोशिएबल डीपी केते पइसे गाड़ी ऊपर डीपी तार सही डीपी 50-60,000 देले हेजो ए गाड़ी ऊपर 50-60 देले हेजियो डीपी माने प्रोफाइल सिविल स्कोर भलो छ दरकार आ गाड़ी देखुतनी माने अल्टो रो VXI 17 गाड़ी लो बजेट गाड़ी चाहुतिले आपण पाई परिबे एटा बढ़िया अल्टो गाड़ी तापर एटा व्हाइट कलर गोटे इयन रहउची देखुतंती भुवनेश्वर रेजिस्ट्रेशन नै अछि एटा कोइ रो अछि एटा 17 रो 17 अछि इयन फास्ट न अछि ना फास्ट इयन एटा कोउटा रहउची आस्ता ना एराटा एराटा आ 17 फास्ट न रनिंग केते हिची गाड़ी पुरे रनिंग है 55,000 प्राइवेट नंबर अछि प्राइस केते कोन रखिया हेडा प्राइस यार 250 ये भी 250 नेगोशिएबल हे जिवो इयर एंड भलो नेगोशिएबल डीपीसी 50 देले हे जिवो हां 50 देले हे 50 देले हे जिवो मेन कथा आप सिविल आ प्रोफाइल टे भलो थिया दरकार जो गाड़ी भी नउचंदी गाड़ी बढ़िया कंडीशन सब गाड़ी ऊपर बढ़िया कंडीशन अछि पर किछ असुविधा नै थरे खाली शोरूम विजिट करंतु रामचंडी मोटर पुरी बाईपास रे पाय माने विजिट पाया किछ असुविधा नै कॉल भी करि पारे जो नंबर अछि कॉल भी करि पारिबे नेक्स्ट रेनॉल्ट रो क्विड रहउची सिल्वर कलर रहउची भुवनेश्वर रेजिस्ट्रेशन सहित रहउची एटा कोइ रहइबो एटा 19 रो फास्ट ना हां रेनॉल्ट क्विड रो आरएक्स टीटा
RX ଆଉ ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଟିପ୍ ଟପ୍ ଅଛି ନା? ହଁ କଣ୍ଡିସନ ବଢିଆ ଅଛି। ବଢିଆ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ତାଲା ପଡିଛି, ଲକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ୟାର ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ରନିଂ କେତେ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି? ରନିଂ ସେଇ 42-43 ସେ 50,000 ଭିତରେ ରନିଂ ହେଇଛି। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ରଖିବା କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଅଛି 350। 350 19 ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ୍। ହଁ ନେଗୋସିଏବଲ୍। ଆଉ ଡିପି କେତେ? ସେ ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ଦେଲେ ହଁ ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ି ଟିପ୍ ଟପ୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ପୁରା କିଛି ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଅପଡେଟ୍ କରି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ପଇସା ଦେବେ ନେବେ। ତାପରେ ଟୋୟୋଟାର ଇଟିଅସ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଗ୍ରେ କଲର। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଏଇଟା 2013 ର ଅଛି। 13 ନା? 13 ଅଛି। ଅନର୍ସରେ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା? ଅନର ସେକେଣ୍ଡ ଅନର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଅନର ଅଛି ନା? ଆଉ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ କଣ୍ଡିସନ ବଢିଆ ଅଛି। ବଢିଆ ଅଛି ନା? କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ? ନା। କଷ୍ଟମର ନେଇକି ହଇରାଣ ପଡ଼ିବାନି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ରଖିବା କହିଦିଅନ୍ତୁ? 290। 290। 13 ର ଗାଡ଼ି, ଟୋୟୋଟାର ଇଟିଅସ୍ ପୁଣି 290। ମାନେ ଇଟିଅସ୍ ଜାଣିଥିବ ତ, ଇଞ୍ଜିନ୍ କେମିତି କୋଉ ଭଳିଆ ଇଞ୍ଜିନ୍, ମାନେ ରନିଂ 5 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ ଏଭବ ରନିଂ ହେଲେ ବି ଗାଡ଼ି କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଦେଖିବା ଅଛି, ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି 6966। 05 କଟକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି। ଏଇଟା ଡିଜେଲ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି? ଏଇଟା ଡିଜେଲ। ଡିଜେଲ ରହୁଛି। କୋଉ ଇୟର ରହୁଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା 2015 ର ଅଛି। ଅନର୍ସରେ କେତେ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ ଅନର। ଫାଷ୍ଟ ଅନର ଅଛି। ଡିଜେଲ ମାନେ ରନିଂ କେତେ କଣ ହେଇଛି ୟାର? ରନିଂ ହେଇଛି ସେଇ 55,000 ଭିତରେ। 55,000 ନା? ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ରଖିବା କହିଦିଅନ୍ତୁ ୟାର? ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ୟାର 480। 480। 15 ପୁଣି 15 ପୁଣି ହୋଣ୍ଡା ସିଟି, ପୁଣି ଡିଜେଲ ଆପଣ ପାଇବେ 480 ଅଛି। ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଟିପ୍ ଟପ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡିଜେଲ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଦରକାର, ପୁଣି ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଦରକାର, ଡେଲି ମାଇଲେଜ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ତ लो ବଜେଟ୍ ପାଇବେ। 480 ଅଛି, ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ୍। ଡିପି କେତେ ଆସିବ? ଲକ୍ଷେ? ଡିପି ସେ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଦେଲେ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। 15 ଅଛି ମାନେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବା, କ୍ରେଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଏଇଟା 2018। 18 ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅନର ଅଛି ନା ଏଇଟା? ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଅନର। କେତେ କଣ ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି? ରନିଂ ହେଇଛି ଏଇଟା 56,000। 56,000। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା କହିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ରେଟାର? ଏଇଟା 6,90,000 ଫାଇନାଲ ରେଟ୍। 6,90,000। 2018 ନା? ହୁଁ। ଫାଇନାଲ ନା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହବ? ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହବ। ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହବ ତ? ଆଉ ଡିପି କେତେ? ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା? ହଁ ହଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖିବେ ବି ସେମ୍ ଦେଖିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି। ଖାଲି ସନରୁଫ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ରହୁଛି ନାଇଁ? ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା, ଇନୋଭା ଗୋଟେ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? 2015 ର ଅଛି। ଏଟା 6,30,000 ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍। 6,30,000। ହଁ 15 ଫାଷ୍ଟ ଅନର ନା? ଫାଷ୍ଟ ଅନର। ଗାଡ଼ି ଟିପ୍ ଟପ୍ ଅଛି। ଟିପ୍ ଡିପି ଟପ୍। କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ? ସେଇ ତ ଲକ୍ଷେ, ଆଉ ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ। ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଯଦି ସିଭିଲ୍ ଭଲ ଥିବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସିଭିଲ୍ ଟିକେ ଇଏ ଥିବ ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। 2 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ କେୟୁ ବି ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ମହିନ୍ଦ୍ରା କେୟୁ 100 ଅଛି। ଇଏ କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଏଟା 17 ର। 17 ଡିସେମ୍ବର ନାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ ଅନର। ଫାଷ୍ଟ ଅନର ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଅନର ନାଇଁ, ଏଇଟା ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅନର। ସେକେଣ୍ଡ ଅନର। କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା କହିଦିଅନ୍ତୁ? ଏଟା 290। 290। 17 ଡିସେମ୍ବର 290। ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ୍। ହଁ ନେଗୋସିଏବଲ୍। ପୁଣି ମାନେ 6 ସିଟର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇବେ 290। ଡିଜେଲଟା ବି ଅଛି, ଭଲ ମାଇଲେଜ ଡିଜେଲ ନା? ପୁଣି 6 ସିଟର ବାଲା ଗାଡ଼ି। ପୁଣି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଡିପି କେତେ ପଳେଇଆସିବ? ଡିପି ଆଦେରେ ସେଇ 1.5 ପାଖାପାଖି ନେଇଯିବ। 1.5 ପାଖା ଲାଗିଯିବ। ତ ବେଟର ହବ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଗଲେ ଆହୁରି ବେଟର ହବ। 1.5 ଦେଲେ ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଏଇଟା? 3 ନା 4? ସେଇଟା ସେ 2.5 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହବ, 2.5-3 ବର୍ଷ। 2.5-3 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ବେଟର ହବ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଗଲେ ବେଟର ହବ। ନହେଲେ ଅଧିକ ଡିପି ଲାଗିବ, ଅଧିକ EMI ବି ଲାଗିପାରିବ। ପୁଣି ଯୋଉଟା କି लो ବଜେଟରେ 18 ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇବେ। 290 ଅଛି, ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ବି ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ଯେ ବୋଲେରୋ, ସିଏ ପୁଣି 9 ସିଟର ବୋଲେରୋ। ଆପଣ लो ବଜେଟ ଦରକାର, ସେ ପୁଣି ଟିପ୍ ଟପ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର, ତ ପାଇବେ କୋଉଠି? ନା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୋଟର ପାଇବେ। ସିଏ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଏଇଟା 18 ଅଛି। 18 ଅଛି ନା? 18 ଅଛି। 9 ସିଟର ବୋଲେରୋ। ଅନର୍ସ ତ ଫାଷ୍ଟ ଥିବ ନା? ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଅନର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ୍ଡିସନ କେମିତି କଣ ଅଛି ୟାର? କଣ୍ଡିସନ ବଢିଆ ଅଛି। କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ବି ଅଛି। ନେଇକି ତ 9 ସିଟର ବୋଲେରୋ ତ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରେୟାର, ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୋଟର ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଟିପ୍ ଟପ୍ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଯିବେ। କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା ୟାର? ଏଟା 750 ଅଛି। 750। 18 ନା? ହଁ। ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ୍। ଆଉ ଡିପିଲେ କେତେ? ସେଇ 1.5-2 ଭିତରେ ଦେଲେ 1.5-2 ଦେଲେ ହେଇଯିବ। 9 ସିଟର ବୋଲେରୋ ବି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ପୁଣି ତାଠୁ लो ବଜେଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା। ଅଡି ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପାର୍କ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି 2014 ର। 14 ଅକ୍ଟୋବର ଅଛି ନାଇଁ? ଅକ୍ଟୋବର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅନର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସବୁ ତ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ରଖିବା କହିଦିଅନ୍ତୁ? ଏଟା 1.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ ନା? 14 ର ଗାଡ଼ି, ପୁଣି 1.5 ଲକ୍ଷ। ଅଡି ନମ୍ବର ପାଇବେ।
फाइनान्स तो हम डायरेक्ट कैश नेबे जहाँ डिस्काउंट Cash, हो cash, ଏଇଟା କ୍ୟାସ୍ कैश नेबे आ जहाँ डिस्काउंट हो पारिबो ता सहित सब ऑल कागज पत्र सह करके देबे हम्म। माने ओनरशिप इंश्योरेंस सब किछि करके देबे तापर गोटे एटा इंडिको ଇଣ୍ଡିକୋ इंडिको पुणी नंबर होची कमर्शियल रे ହୁଁ एटा कोई इयर अछि एटा ଏଇଟା ଅଛି 15 15 अछि 15 फास्ट ओनर अछि ना ଫାଷ୍ଟ ଓନର आ केते प्राइस रखियो यार ପ୍ରାଇସ୍ ୟାର ଅଛି 2,10,000 2 लाख 10 नेगोशिएबल ना ଦେଖ ସବୁ कमर्शियल नंबर होची माने नेकी तो फटा फटा करबारे ये पेट्रोल बसन डीजल रहउची एटा ଡିଜେଲଟା डीजल डीजल इंडिका पुणी 2 लाख 10 अच्छे 15 गाड़ी पूरा कंडीशन बा टिप टॉप अच्छी किसी काम ने जहाँ नेगोशिएबल हो फाइनेंस तो हबनी जहाँ नेगोशिएबल हो ହୁଁ आसला पर जहाँ नेगोशिएबल हो बढ़िया नेगोशिएबल करके देबे आउ डासर रेडी कटे एटा कोई इयर अछि एटा ଏଇଟା 2018 ଅଛି 18 18 फास्ट एटा थिबो ଫାଷ୍ଟ ଓନର रनिंग केते कोन हिची यार ରନିଂ ହେଇଛି 55 55,000 आ यार यार भी देखन देखंतु इंटीरियर देखंतु ये पूरा ଆଗ ଦିଟା Power- ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ରହିବ ଆଗ ଦିଟା ପଛ ଦିଟା ମାନୁଆଲ आग दिटा पावर विंडो पछटा मानल माने पूरा टावेल सह पूरा कवर हेक अछि यार प्राइस केते रहइबो ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇ ରଖା ହେଇଛି 2 ଲକ୍ଷ पूरा 2 हैं ହୁଁ ना लक्ष 99 करनांती ଲକ୍ଷେ 99 ନାହିଁ ଲକ୍ଷେ 95 କରିଦେବା ठीक अछि 18 तो एटा अछि 18 18 गाड़ी लक्षे 95 अछि जोटा कि आपण लो बजट गोटे जदि आपण हैंडसेट पाइ चाहुचंती कि आपण शिक्षा पाइ चाहुचंती तो बेस हबो डासन रेडियो गाड़ी तो लक्षे 95 अछि फाइनांस हबो एठी ହଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ केते कोन मिनिमम टा केते देबा पड़ियो ଫାଇନା 50-60 ହଜାର ଦେଲେ ହେଇଯିବ 50 60 देले हिजो रेस्ट 50 60 दियंतो ता रेस्ट अमाउंट कर दो ଇଣ୍ଡିଗୋର ବି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କରିଦେବା ଲକ୍ଷେ 60 ଏଇଟା ଫାଇନାଲ एटा लक्षे 60 ହୁଁ। 15 गाड़ी 15 15 ବଢିଆ। ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କରି ଦିଆହବ ଲକ୍ଷେ 60 ରେ पूरा ओनरशिप इंश्योरेंस सब ଓନରସିପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ କରି ଦିଆହବ लक्षे 60 रे 15 गाड़ी पुना हाँ। तो लास्ट आम पाखरे कलेक्शन होची लास्ट होची जोटा लो बजट देखिबा हुंडई रो गोटे देखिबा जोटा गेट्स देखिबा एटा कोन डिटेल है एटा ଏଇଟା ଅଛି 2008 ର ଗାଡି 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରଆର ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ ସବୁ ରେଡି ଅଛି ଗାଡିର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 95,000 95 ହୁଁ नेगोशिएबल हबो कि आसला परे ନେଗୋସିଏबल କରିବା नेगोशिएबल हे जो तो आसला परे ହୁଁ माने 95,000 देबे तापर तो पुनी आसला पर नेगोशिएबल हेई परिबो आ 28 पर्यंत किछि करबा नै आ गाड़ी ଚଲେଇବେ गाड़ी चलेबे आपन जदि माने नेकी जदि शिखिबा को चाहुचंती कि नुआ नुआ चलोचंती तो गाड़ी आपन बेचबे टिप टॉप कंडीशन में पाइबे एटा गोटे फिक्स कर हबनी କେତେ କହୁନ केते फिक्स कर दा कोंतु गोटे बढ़िया प्राइस कोंतु इयर एंड बस 90,000 କରିଦବା 90,000 ହୁଁ। फिक्स होइबो Fix। सब किछि करके देबे हाँ। कागज पत्र इंश्योरेंस सब माने ସବୁ ओनरशिप କରାଇକି ଦିଆହବ सब किछि कर देबे 90,000 टका नेबे ହଁ आ ठीक अछि माने फिक्स प्राइस होला 90,000 गाड़ी पाइबे रामचंडी मोटर रे पुनी लो बजट गाड़ी आज सब रामचंडी मोटर देखले केमती कलेक्शन अछि माने देखले पूरा टिप टॉप कंडीशन माने कोन अपडेट के थइछि किछि काम ही नहीं सब किछि गाड़ी अपडेट अछि लो बजट पाइबे जहाँ किछि प्राइस कहै आस्किंग प्राइस कहै ताहि तो पुनी नेगोशिएटिव हबो आप आ जो गाड़ी भी नौचंती आपण किछि करिवार नै खाली आसीबे खाली पैसा देबे नेबे ओनरशिप इंश्योरेंस सब शोरूम तरफ करिवे आ ताहि तो लो बजट गाड़ी जोटा कि 90,000 टका रो आरंभ हेकी आपण को 6-7 लाख पर्यंत गाड़ी पाइबे केवल रामचंडी मोटर आ थरे शोरूम को विजिट करंतु देखंतु को गाड़ी नंबर अछि डिस्प्ले जो नंबर अछि आपण कांटेक्ट करंतु बा डील करंतु बा फिजिकली आसी देखंतु फिजिकली आसी देखले ही गाड़ी रो डिटेल विषय आपण कंडीशन विषय जानि परिबे तो आज मैं रखुछु नमस्कार जय जगन्नाथ।